maayong buntag, makaigsunan. Niya ta karon sa atong pagdasig kada adlaw. Igsoon, ang atong mga Bible verse this morning, doon na sa Psalms 6 verse 9. The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accept my prayer. So, nining buntag igsuon, sultian ta ka, pagdasi ko kanimo, ang miracle sugod sa atong baba. Kung nakaminaw ka dili maayo, dili lamit, do not lesser your faith. Follow ang instruction Ginoo. Sulod ta sa kwarto. Sirado atong mga pinto, bintana. Ampog yun ta. Kung nakaminaw ka, imong mga tsansa, nagsirado na. Igsuon, ayaw masuko. Sulod gud sa kwarto. Mag-ampo ta sa Ginoo. Kung nakaminaw ka siguro, imong mga negosyo, imong mga business ni ining adlaw, or kahapon, naka-slowly na, nakahinay na, sulod ta sa kwarto, ampo ta sa Ginoo. Kaya nga naman,